تایبت اگر بیت شف کو شف صدا بیت و بیت صاحی جاده همید بنا بستی لو ما هیوی شوفرات یعنی اگر شوله که فر نبیتن یان جی کارک نبیتن بلا هیویت یعنی وان چطور جکاش مالت خونه در کون کو دا سر و سامان پاراستی بیت دیر بن شریدان ترافیکی لی راستی هر وکی کمدی تیجی دایره من دفاع مدنی ین ریکوپرا ین پلیس هاد نوچون همید آماده باشه دامه دیدین هدي تفكرين الحمد لله بيقول بوشترش سبيدي بري ساعة أجد 2 ساعات قدام هرش فيديو دست بگیری حتی نکه وردوامه بس بري 2 ساعات تقريبا هوتن يو دست بگیری دست باز داریم بهن شرکت هاریکا برای که فکن در برادرش بشن شولت خوب کن نوک باجروانی از آقوسترو که باجران گل هریم داری از آخو پلانک پیشتر دارش تبی بوان پیش هاتا ام جوک تیم تنفیزی ام کاروی او پلانه ام سر عرضه ام جبهت کرد بله ناف باجر وک کاری ما سرکی باجروانی ناف باجریا تیم ما همی بربلاون وکو سپیدی افریقا زورتنیم بفر افریقا باری همین کارمند مد آماده باشید نه ایجدر و باجری نوا سنتر باجری احتمالا چاکت کامیرا و دیدی بن هماهنگی یک باش ما هی گل شاروانی از آخو اگر هاتو جادک آرشک لی پیدا بی ام اتصال ما گل وانا هی آلیات وانا موجودن زیترین دمتنا حاضرت بن و بویاری چهار سرد کن И выпускают ветеринарные препараты, то есть от растениеводства до животноводства включительно. Эта выставка в этот раз собрала более 450 компаний. Обязательным атрибутом для продвижения продукции. И если нужно встречать специалистов и посетителей, и для этого не хватает места, то, конечно, берут следующий стенд. Да, мероприятие проходит на высоком уровне. Сегодня очень оживленно, очень много народу, очень интересно, много встреч, много новых контактов. Как бы все самые крупные производители и самые крупные компании здесь на своих масштабных стендах. Поэтому сегодня такое видится. И также приезжают все равно каждый год какие-то новые компании. И много иностранных компаний, много интересных компаний появляются, выходят на рынок России.